इरादे हमें खतरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह ताला हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह। पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम को, जिनका लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और उसकी सेहत का मामला जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है और ये हम नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। आज तो सिर्फ जमा हुए हैं और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं शिफ्ट करते हैं फिर ट्यूसडे को आप देख लें। आज एक दफा फिर जो जहनी और इखलाकी पस्ती के आखिरी दर्जे पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई। आज यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए उसके तमाम पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे केपी से हैं, चाहे सिंध से हैं, चाहे बलूचिस्तान से हैं, वो आए थे और यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं। उनकी बेइज्जती की गई, उनको यहाँ चेक पोस्ट पर रोका गया। एक एसएचओ की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियन को रोक रहा है पंजाब के अंदर। उनको पता था कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता आ रहा है, लेकिन इस दफा जो है हमारा रवैया थोड़ा सख्त होगा इंशाअल्लाह ताला। आज फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। हमें तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम को, जिनका लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और उसकी सेहत का मामला जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है और ये हम नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। इमरान खान साहब को उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आज मुलाकात भी नहीं होने दी। तो आज मैं इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों को ये बताने आया हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला हर हद तक जाऊंगा अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी आंख का मसला है, उनको भी जो है उनकी फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें खदशा है कि वो मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो ना फैमिली को ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। तो इनके इरादे हमें खतरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह ताला हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम कोई गैर आईनी, गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे हैं। ये इंसानी अक़दार भी हैं और ये जो है जैन मैनुअल में भी लिखा है कि ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक है कि उनको जो है उनके जाती डॉक्टर से मिलना देना चाहिए और उनका जो है इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के 3 साल हुए हैं, उन्होंने कभी भी जो है सेहत का इशू नहीं उठाया और वो ना इन बुज़दिलों की तरह जो है कमजोर हैं कि वो जाली प्लेटलेट्स गिराकर जो है यहाँ से लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी सेहत का इशू नहीं बनाया, लेकिन अगर वो अभी जो है सेहत के बारे में कह रहे हैं तो उनको जो है संगीन किस्म की आंख का मसला है, संगीन किस्म का, और उनकी आंख जाया होती जा रही है और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी रास्ते थे वो हमने अपनाए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ पर जो है आए, बार बार आए, लेकिन उसके बावजूद मिलने नहीं दिया गया। तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले मंगल को इससे सख्त रवैये के साथ इंशाल्लाह आएंगे। वफाकी हुकूमत से बात हुई आपकी इस हवाले से? वफाकी हुकूमत से बात हुई आपकी? सख्त रवैया जो है वो मंगल के दिन पता लगेगा इंशाल्लाह आपको। और हम जो है कारकुनान को अभी फिलहाल किसी किस्म की अच्छा, मैं आप जरा बात करना चाहती हूँ पहले कि आप सवाल नहीं ठहर जाएं, पहले मैं बात करूंगी, मैं अपना स्टेटमेंट दे दूं
اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے سوال. دیکھیں آج ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے, ہمیں ہماری فیملی کو بہت سپورٹ ملی ہے, ہماری فیملی کو بڑی سپورٹ ملی ہے. آج سارے MNAs, MPAs, سینیٹرز سارے اکٹھے مل کے یہاں پہ موجود ہیں. ہم نے خاص طور پہ کہا تھا, حالانکہ نہیں کوئی سن رہا ہماری, کہ جو لوگ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ نہ آئیں جیل میں یہاں اڈیالہ کے باہر, کیونکہ وہ ان کو یہ اریسٹ کریں گے MNAs, MPAs, اور ان کو نہیں اریسٹ کرتے, ہمیں بھی نہیں کرتے آج کل. تو ابھی بھی ہم نے جیسے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سارے پہلے جو ورکرز جائیں گے, جو عمران خان کے چاہنے والے وہ چلے جائیں گے, کیونکہ ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے, ان کو یہ اریسٹ کر لیتے ہیں. اگر MNAs, MPAs, سینیٹرز ان کو وہ بعد میں جائیں گے. دیکھیں آج بہت زبردست بات چیت ہوئی ہے ہماری یہاں سہیل افریدی سے, اور جیسے انہوں نے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں بات چیت سے ہمیں بڑا حوصلہ آیا, اور عمران خان اگر سہیل افریدی کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو یہ اس وقت جو علاج کروانے کا الٹیمیٹم ہے انہوں نے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کو پریشر ڈالنا ہی ہمارا مقصد تھا, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو ممبرز بتاتے ہیں کہ جو نون لیگ کے ممبرز ہیں وہ جا کر ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے فوج کے اوپر ڈالتے ہیں. ابھی تو پنجاب پولیس کرتی ہے, ہاں اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کروا دیا, یقین کریں یہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں, نہیں ان کو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر سکتے, گھر چلے جاؤ پھر, تو کس سے بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں ایسی جھوٹ بولتے ہیں, یہ ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اس لیے آج جو انہوں نے الٹیمیٹم ایک قسم کا سہیل افریدی صاحب نے دیا ہے کہ اگلے منگل سے پہلے عمران خان کو ہسپتال میں شفٹ کر دینا چاہیے. اور یہ پریشر یہ آج تو صرف جمع ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں ٹیوزڈے کو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر یہ نہیں شفٹ کرتے ہیں پھر ٹیوزڈے کو آپ دیکھ لیں. گورنمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا گیا, سے گورنمنٹ کا رابطہ ہوا ہے, کوئی بیٹھ کے بات کرنے کی کوئی آپ کو کوئی اس کے بارے میں کوئی تصدیق کوئی بات چلی گورنمنٹ کے ساتھ؟ وفاقی حکومت ٹھہر جائیں, پہلے میں بات کروں گی, میں اپنا اسٹیٹمنٹ دے دوں اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے سوال. دیکھیں آج ہمیں بہت حوصلہ ملا ہے, ہمیں ہماری فیملی کو بہت سپورٹ ملی ہے, ہماری فیملی کو بڑی سپورٹ ملی ہے. آج سارے MNAs, MPAs, سینیٹرز سارے اکٹھے مل کے یہاں پہ موجود ہیں. ہم نے خاص طور پہ کہا تھا, حالانکہ نہیں کوئی سن رہا ہماری, کہ جو لوگ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ نہ آئیں جیل میں یہاں اڈیالہ کے باہر, کیونکہ وہ ان کو یہ اریسٹ کریں گے MNAs, MPAs, اور ان کو نہیں اریسٹ کرتے, ہمیں بھی نہیں کرتے آج کل. تو ابھی بھی ہم نے جیسے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سارے پہلے جو ورکرز جائیں گے, جو عمران خان کے چاہنے والے وہ چلے جائیں گے, کیونکہ ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے, ان کو یہ اریسٹ کر لیتے ہیں. اگر MNAs, MPAs, سینیٹرز ان کو وہ بعد میں جائیں گے. دیکھیں آج بہت زبردست بات چیت ہوئی ہے ہماری یہاں سہیل افریدی سے, اور جیسے انہوں نے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں بات چیت سے ہمیں بڑا حوصلہ آیا, اور عمران خان اگر سہیل افریدی کے پیچھے کھڑے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے جو یہ اس وقت جو علاج کروانے کا الٹیمیٹم ہے انہوں نے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کو پریشر ڈالنا ہی ہمارا مقصد تھا, کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو ممبرز بتاتے ہیں کہ جو نون لیگ کے ممبرز ہیں وہ جا کر ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, وہ جان بوجھ کے فوج کے اوپر ڈالتے ہیں. ابھی تو پنجاب پولیس کرتی ہے, ہاں اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کروا دیا, یقین کریں یہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں, نہیں ان کو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے.
भी कुछ नहीं कर सकते, घर चले जाओ फिर, तो किस लिए बैठे हुए असेंबलियों में, ऐसी झूठ बोलते हैं, ये साथ मिलके कर रहे हैं। इसलिए आज जो इन्होंने अल्टीमेटम एक किस्म का सुहेल अफरीदी साहब ने दिया है कि अगले मंगल से पहले इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए, और ये प्रेशर ये आज तो सिर्फ जमा हुए हैं, और मेरे ख्याल में ट्यूसडे को आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं शिफ्ट करते हैं फिर ट्यूसडे को आप देख लें। गवर्नमेंट की तरफ से महमूद इस्माइल रईसी को राब्ता किया गया, एक मिनट यार सवाल करने थे, महमूद इस्माइल रईसी से गवर्नमेंट का राब्ता हुआ है, कोई बैठ के बात करने की कोई आपको कोई इसके बारे में कोई तस्दीक कोई बात चली गवर्नमेंट के साथ? वफाकी हुकूमत